bangsa kita selalu responsif, anti simpati, bersikap profesional, sinergikan semangat perubahan, satukan langkah dalam budaya. Kami menjamin tersedianya hasil sebagai bukti akuntabilitas kinerja, mampu menghadapi segala tantangan, akan jadi bangsa Indonesia. Mengangkat kearsipan Republik Indonesia, junjung tinggi identitas bangsa, jaga warisan nasional dan budaya demi kejayaan Indonesia. Kearsipan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya kita berharap agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Bapak Dasa Novi Aryatama. Kepada Bapak Dasa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, Kearsipan dalam agama Islam, bagi yang beragama lain dapat dimohon menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, pencurah segala kasih dan sayang bagi sekalian alam, di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan mengucapkan rasa syukur. Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertakwa, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Terpuji, kami bersyukur kehadirat-Mu. Berkat limpahan dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul bersama dalam rangka acara webinar Excellent Human Resources in Record and Archive Provision through Education and Training. Berkatilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon curahan nikmat keselamatan dan kesehatan, baik lahir dan batin dari-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini sampai dengan selesai berlangsung dengan tertib serta selamat. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami ini menjadi amal soleh dan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembukaan acara pada hari ini akan disampaikan sambutan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum. Kami silakan. Terima kasih Mbak Berli. Suara saya terdengar Mbak? Terdengar jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam arsip. The Honorable Miss Barbara Red as keynote speaker, yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya, Pratama, Arsiparis ahli utama, Arsip Nasional, para pembicara, moderator, peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita senantiasa panjatkan
Rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi ini kita semua diberi rahmat dan hidayah untuk bisa berkumpul secara online untuk mengikuti acara webinar yang bertema Excellent Human Resources and Record and Archive Profession through Education and Training. Kita juga dalam keadaan sehat dan kita berdoa dalam kesempatan ini mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. I would like to welcome the webinar participants, especially for Ms. Barbara Red, as a keynote speaker who will deliver material related to modern archival training and digital information aid. We are very pleased to have the honor to present you who are expert, especially in terms of training and professional development in the field of record and archive in Australia. I am on behalf of the National Archive of the Republic Indonesia and personally express my deepest gratitude for your support and participation in this webinar. We hope to learn a lot from your experience so far. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Pusdiklat dan panitia yang menyelenggarakan acara ini. Dengan mudah-mudahan kita berdoa ini bisa berjalan sampai di akhir nanti dengan lancar. Para peserta seminar yang berbahagia, sebagai insan yang mengelola arsip, sebagai profesional di bidang kearsipan, pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari grand design besar untuk mencapai visi dan misi Presiden tahun 2024, di mana kita bersama-sama ingin mencapai Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, dalam mencapai visi dan misi ini, Presiden dan Wakil Presiden memberikan arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, serta masyarakat, agar menjalankan pembangunan itu ada fokusnya, ada 5 arahan. Yang pertama, fokusnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, webinar ini saya kira menjadi salah satu titik gerak ya, untuk pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kearsipan. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur sekalipun pandemi tetap dijalankan karena ini menjadi fondasi untuk pergerakan kemajuan perekonomian kita. Kemudian juga penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ini mengenai kita semua, ya khususnya untuk para pegawai pemerintah. Dan yang selanjutnya, arahan yang kelima terkait dengan transformasi ekonomi. Kelima arahan ini menjadi panduan bagi kita semua untuk bergerak di bidang kearsipan yang cocok dengan kita itu apa. Dan kita dalam kesempatan ini berkorelasi dengan proses pembangunan sumber daya manusia agar bisa menjadi SDM yang pekerja keras, yang dinamis, yang produktif, yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya di era gelombang industri 4.0, dan tentu saja agar kita bisa bersaing dengan talenta-talenta global ya, tidak hanya kelas lokal, tapi kita harus bisa bersaing dengan talenta-talenta global di bidang kearsipan dan informasi yang terus berkembang. Nah, tentu saja untuk mencapai agenda peningkatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, ya, kita tentu saja secara nasional harus memperhatikan
satu kualitas yang ingin kita capai. Ya, jadi ukuran keberhasilan pencapaian SDM itu terkait dengan kapasitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas. Kita pintar tapi kalau nggak sehat, ya nggak bisa apa-apa. Jadi sehat dan cerdas itu yang harus kita lakukan pertama kali. Nah, dalam situasi pandemi tentu saja sehat dulu, ya kita harus lakukan. Kemudian adaptif. Ya, kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan organisasi, dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat mengendaki agar arsip bisa diakses secara cepat, bisa diakses dari kamarnya masing-masing. Nah, kita harus mengadaptasikan diri kita agar bisa menyajikan informasi untuk bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan kapan saja. Kemudian tentu saja itu harus inovatif. Ya, kita adaptif, kalau tidak inovatif ya nggak bisa, dan kita harus punya keterampilan dan punya karakter. Nah, berkaitan dengan karakter, saya ingin menyampaikan bahwa belum lama Presiden Joko Widodo itu melaunching core value ASN. Ya, sebagian besar arsiparis adalah ASN, dan bagi yang tidak ASN, bahkan yang BUMN, umpamanya, itu juga seharusnya punya core value yang sama. Jadi semua insan pegawai di Indonesia itu harus punya core value atau nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, jadi berakhlak itu meliputi 7 komponen. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Jadi kita, apalagi para arsiparis, para pengelola arsip itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Ya. Jadi kalau kita orientasinya itu dilayani, tidak akan berjalan pekerjaan kita. Tidak akan profesional itu pekerjaan kearsipan. Agar bisa profesional, yang pertama, karakter kita adalah karakter yang melayani, bukan karakter yang dilayani. Kemudian yang kedua, ASN itu harus akuntabel. Harus mampu mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Nah, bahan mempertanggungjawabkan itu apa? Arsip. Oleh karena itu, fungsi dan peran arsiparis menjadi sangat penting karena mengelola bahan akuntabilitas. Baik akuntabilitas individu pegawai maupun akuntabilitas lembaga atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, kompeten. Nah, jadi ASN itu harus punya kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau kita bidangnya kearsipan, maka kompetensi kearsipan itu sangat penting. Sehingga webinar ini sesuatu yang sangat berkorelasi dengan pengembangan core value yang disampaikan oleh Pak Presiden, dan itu menjadi nilai-nilai kita bersama. Ya, jadi di sini dengan istilahnya excellent human resources, ya itu kompetens. Kemudian yang selanjutnya harmonis, bahwa pekerjaan kearsipan itu tidak bisa berdiri sendiri. Pekerjaan kearsipan itu bersinergi dengan yang lain. Ya, jadi auditor itu tidak bisa bekerja kalau kearsipannya tidak jalan. Jadi auditor ketika melakukan audit terhadap suatu proyek di suatu kementerian lembaga, yang dilihat itu arsipnya. Nah, kalau arsiparis tidak bekerja dengan baik, maka auditor tidak bisa bekerja. Demikian juga peneliti. Peneliti yang diteliti ya arsip. Demikian juga perencana. Perencana yang diteliti arsip. Sehingga pekerjaan kearsipan itu harus harmonis dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demikian pula orangnya. Ya. Selanjutnya loyal. Nah, ini saya tekankan untuk loyal ini, karena dengan gempuran berbagai macam informasi dari luar, ya, baik itu informasi yang berkaitan dengan masalah radikalisme, informasi yang berkaitan dengan masalah paham-paham terlarang, komunisme dan sebagainya, ya, paham-paham yang terlalu ekstrim, itu akan bisa mempengaruhi core value-nya ASN. Jadi ASN pertama harus loyal. Loyal kepada bangsa dan negara. Bukan loyal kepada atasan. Loyal kepada kantor. Ya, loyal kepada organisasi. Loyal kepada bangsa dan negara. Jangan loyal kepada individu. Ya, jangan loyal kepada perorangan. Jadi kita harus loyal, berintegritas dengan negara, dengan kantor.
Kemudian yang keenam adaptif. Tadi saya sudah ceritakan adaptif, dan yang terakhir arsiparis harus punya kapasitas kolaboratif. Tidak hanya kolaborasi antar komunitas kearsipan, tapi juga harus cross collaboration, kolaborasi antar jejaring. Ya, karena semua masalah yang kita hadapi tidak bisa kita pecahkan dengan satu disiplin ilmu, dengan satu kompetensi. Kita menghadapi masalah harus mengatasinya dengan berbagai macam disiplin ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul di bidang kearsipan, maka kebijakan arsip nasional ya, dengan berbagai peraturan yang sudah ada, maka difokuskan kepada dua hal. Yang pertama, peningkatan jumlah arsiparis, karena kita membutuhkan jumlah arsiparis yang banyak secara nasional. Masih banyak kementerian, lembaga daerah yang enggak punya arsiparis. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensinya atau mutunya. Jadi sekarang ini laporan terakhir dari Deputi Pembinaan kemarin sekitar 7.000 arsiparis. Padahal kebutuhan kita puluhan ribu. Saya tidak berani menyebut angka persisnya karena kita harus review ulang. Ya. Yang jelas kebutuhan itu secara nasional masih sangat banyak. Ya. Kita bicara dari quantity. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara juga dari kualitas. Ini juga masih harus kita kerja keras untuk meningkatkan. Sehingga pagi ini kita mengadakan webinar dengan mengundang ahli Ibu Barbara Red yang keahliannya memang luar biasa dikaitkan dengan bagaimana proses education and training di tengah modernisasi, di tengah pandemi, agar kita lebih memiliki satu situasi pendidikan yang mengembangkan active learning. Jadi sekarang ini kita harus mengembangkan active learning, jadi tidak one way traffic, tapi too many traffic ya, atau many traffic di antara para pembelajar itu. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa pada tanggal 9 Juni ya, itu Presiden menyampaikan arahan khusus kepada komunitas kearsipan. Ya, ada 10 arahan, tapi dikelompokkan bisa menjadi 3. Yang pertama itu agar komunitas kearsipan, arsiparis itu harus memiliki pengetahuan dasar yang kokoh. Ya, pertama kita harus meninggalkan cara-cara lama ya, di dalam mengarsipkan. Yang tidak efisien itu kita tinggalkan. Kita harus menggunakan cara-cara baru yang efisien. Akses arsipnya harus jangan lamban lagi. Ya, kemudian arsipnya tidak terserak, tersebar di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya, kita harus meningkatkan kemampuan kita secara lebih cepat agar proses decision making oleh para pimpinan kita bisa lebih cepat. Ya, karena jangan sampai pimpinan kita biarkan ketika mengambil keputusan itu pakai naluriah, ya, pakai naluri. Karena tidak melihat data, tidak melihat arsip. Ya. Mengapa tidak melihat data dan arsip? Karena tidak tersaji dengan cepat, tepat, dan lengkap. Ya, jangan biarkan pimpinan mengambil keputusan tanpa data, tanpa referensi, tanpa arsip. Oleh karena itu, kapasitas kita mengelola arsip harus kita tingkatkan. Yang selanjutnya kita harus melakukan lompatan kemajuan. Ya, agar Indonesia itu sudah ketinggalan banyak dari negara-negara lain, jauh ketinggalan. Nah, kalau kita bekerja seperti biasa, ya kita berlari seperti biasa, ya kita akan tertinggal. Kita harus menemukan cara-cara baru agar bisa melompat. Inovasinya juga kita harus bisa melompat. Kaitan dengan penggunaan teknologi di bidang kearsipan. Ya, menurut saya kita termasuk sektor yang tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi. Kita tahu bahwa sektor-sektor keuangan itu berjalan sangat cepat, ya, di mana proses transaksi keuangan semua sekarang serba digital. Ya. Nah, kearsipannya seperti apa? Kita belum melakukan itu, belum
mengadaptasikan dengan tepat. Ya, kemudian sektor kesehatan juga udah berjalan secara digital. Tapi kearsipannya seperti apa? Kita juga masih memikirkan caranya. Ya, jadi tentang penggunaan teknologi. Nah, alhamdulillah kita sudah berani melaunching Sri Kandi di tahun 2020. Kita harus bersama-sama ini. Kita tidak bisa mundur lagi. Jadi semuanya saya harap arsiparis seluruh Indonesia harus mendukung proses implementasi Sri Kandi ya sebagai aplikasi bersama, sebagai aplikasi yang digunakan secara general oleh semua kementerian, lembaga, dan daerah, sehingga ini akan mengandung konsekuensi efisiensi yang luar biasa. Ya, kalau masing-masing membangun aplikasi sendiri, melakukan maintenance aplikasi sendiri, maka biayanya dihitung oleh Wantiknas itu pemborosnya sampai 12 triliun ya selama 3 tahun. Ya, jadi sangat rugi. Tapi kalau dikelola secara masing-masing, kemudian kita mengubah dari dunia kertas yang mengurangi ke dunia digital, maka terjadi efisiensi yang luar biasa, bahkan barangkali kita bisa menjadi salah satu sektor yang bisa mengurangi dampak dari perubahan lingkungan yang semakin kurang baik ini. Yang ketiga berkaitan dengan kualitas layanan kearsipan. Ya, ini saya sudah berkali-kali mengatakan tadi bahwa kita harus bisa menyajikan arsip secara cepat, tepat, dan lengkap, otentik. Ya, itu memang membutuhkan effort yang banyak. Sekarang lagi, apalagi di masa pandemi, ya, orang tidak lagi datang ke arsip nasional, ke lembaga kearsipan, ke ruang-ruang arsip, tapi dia harus melihatnya secara online. Nah, artinya materi-materi yang kita punya harus kita olah dan kita online-kan agar bisa disajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta-peserta seminar yang berbahagia, agar bisa mewujudkan arsiparis unggul, arsip nasional, ya, melalui deputi pembinaan, melalui Pusdiklat, dan seluruh komponen yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder, berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas kearsipan, kapasitas SDM kearsipan, termasuk bekerja dengan beberapa mitra di luar negeri, dan sekarang ini kita mengundang Ibu Barbara Red untuk menyampaikan sharing informasi agar kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita terapkan di Indonesia. Saya kira sebagai akhir kata, semoga peserta webinar akan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, kemudian bisa menumbuhkan satu semangat untuk mewujudkan atmosfer yang dan ekosistem yang merangsang untuk kita berkembang secara berkelanjutan demi kearsipan kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, salam arsip. Terima kasih. Terima kasih Bapak Imam Gunarto atas sambutan yang telah Bapak sampaikan. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama acara pembukaan pada hari ini. Acara akan kami lanjutkan kembali dengan pemaparan materi oleh para narasumber dan bertindak sebagai moderator yaitu Widya Iswara Andri, Ibu Ok Yuliasi. Ibu silakan mengambil alih acara. Siap. Terima kasih banyak Mbak Berli untuk pembukaannya. Sebelumnya saya ingin menyapa para undangan dan narasumber dalam acara ini terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Kepala Andri, Bapak Imam. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Andri, sekaligus sebagai narasumber pemantik, Ibu Desi. Yang kami hormati Koordinator Kelompok Pelaksanaan dan Kerjasama Diklat Kearsipan, Ibu Arih. Yang kami hormati Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi, Ibu Muhaira. Yang kami hormati Miss Barbara Reed selaku narasumber utama. Halo Barbara, can you hear me? Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta hadirin atas keikutsertaannya dalam webinar Excellent Human Resources in Records and Archive Profession through Education and Training yang saya banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat arsip dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga seluruh peserta dalam acara ini selalu dilimpahkan kesehatan. Amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Oke, Bapak Ibu. Saya adalah Widya Iswara di Pusdiklat Kearsipan Andri. Hari ini saya akan menjadi moderator yang membantu jalannya webinar serta diskusi kita dari pagi hari sampai siang hari nanti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Webinar ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kearsipan Andri. Webinar ini direkam dan rekamannya dapat diakses setelah acara selesai di YouTube channel kami, yaitu Arsip Nasional RI dan Pusdiklat Kearsipan. Saudara-saudara sahabat arsip yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman ataupun flyer, webinar ini akan membahas tentang profesi sumber daya manusia kearsipan yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau kita suka sebutnya diklat gitu ya. Sebelum para narasumber menyampaikan materinya, saya akan terlebih dahulu membacakan peraturan dalam webinar. Yang pertama, para narasumber yang terdiri dari narasumber pemantik dan narasumber utama akan menyampaikan paparannya selama sekitar 45 menit. Kemudian ketika narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Nanti setelah narasumber selesai menyiapkan paparannya, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kolom pertanyaan akan dibuka nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Silakan jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan di kolom question and answer. Bentuk pertanyaannya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam sesi diskusi nanti, pertanyaan Bapak Ibu akan kami bacakan dan kemudian akan dibahas oleh pembicara. Ketika Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom question and answer, jangan lupa menyebutkan nama Bapak dan Ibu, serta asal instansi sebagai penanya. Untuk mendapatkan sertifikat, peserta wajib mengisi link evaluasi yang akan kami tayangkan pada pertengahan acara dan akan kami tutup 1 jam setelah acara berakhir. Seluruh peserta yang mengikuti webinar, baik yang melalui Zoom ataupun yang melalui YouTube, dapat memperoleh sertifikat. Sertifikat dapat Bapak Ibu unduh pada email yang telah didaftarkan ketika mengisi evaluasi. Dan sebagai informasi, audio interpreter hanya tersedia pada Zoom, untuk YouTube hanya tersedia suara asli dari pemateri. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Berikut adalah profil narasumber pemantik kita, yaitu Ibu Desi Pratiwi. Saat ini beliau menjabat sebagai Pusdiklat Kearsipan Andri sejak tahun 2020. Beliau merupakan alumnus D3 Kearsipan UI tahun 1986 dan beliau meneruskan pendidikan S2-nya di bidang kearsipan di University New South Wales, Sydney, Australia. Saat ini beliau merupakan Executive Member Program Commission pada International Council on Archives. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada narasumber pemantik, kepada Ibu Desi, kami persilakan. Terima kasih, Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam arsip. Yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Gunarto, yang kami hormati Ibu Bapak Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, serta Arsiparis Ahli Utama Arsip Nasional Republik Indonesia. And I would like to say to Barbara, who I respect and proud, and dan juga Ibu Bapak peserta webinar ini. Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi saya hadir bersama Barbara Reed,
karena beliau adalah dosen saya saat kuliah di UNSW 2 dekade yang lalu. Sudah begitu banyak prestasi beliau di dunia kearsipan, baik di lingkungan Australasia maupun internasional, baik sebagai pendidik dan ilmuwan. Dedikasi Barbara di dunia pendidikan kearsipan tidak hanya berhenti di perguruan tinggi, tetapi juga mengembangkan kursus kearsipan. Bagi arsiparis, era informasi berarti lebih banyak arsip untuk diinventarisasi, dinilai, diakses, dan diproses. Tetapi ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa semua informasi akan tersedia dengan mudah dan cepat, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala. Teknologi bisa meningkatkan kesadaran publik menggunakan arsip dinamis dan arsip statis. Era informasi di bidang kearsipan berdampak sangat erat dengan kinerja dan kompetensi arsiparis sebagai sumber daya pendukung yang penting. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, peran Pusdiklat Kearsipan ANRI dalam mewujudkan arsiparis unggul, terutama di era informasi digital, semakin dibutuhkan. Tentu saja dengan mengikuti perkembangan. Bagi sebagian peserta webinar ini ada yang sudah pernah mengikuti Diklat Kearsipan langsung di Pusdiklat Kearsipan yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 62 Kota Bogor. Di sini tersedia asrama untuk peserta diklat selain kelas dan fasilitas diklat lainnya. Namun dengan munculnya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 dan berdasarkan surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, terjadi perubahan strategi pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh. Apabila kita melihat kembali Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, amanat pentingnya pendidikan telah tercantum sangat jelas di sana, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dari sana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 6 ayat 6 menurunkan untuk bidang kearsipan, bahwa untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggaraan kearsipan nasional menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan pegawai negeri sipil untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Selanjutnya pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2019 dijabarkanlah tujuan dari Diklat Kearsipan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian untuk dapat melaksanakan tugas jabatan di bidang kearsipan, menciptakan sumber daya manusia kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang kearsipan, dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan. Sejarah Pusdiklat Kearsipan sendiri sudah panjang sejak awal tahun 1980-an. Terakhir berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana ANRI, Pusdiklat Kearsipan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang Diklat Kearsipan yang meliputi Diklat Fungsional Arsiparis dan Diklat Teknis Kearsipan, serta pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang penyelenggaraan, pendidikan, dan pelatihan kearsipan. Pusdiklat Kearsipan sendiri dikelola oleh Kepala Pusat, kemudian bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Perencanaan dan Evaluasi, serta Koordinator Pelaksanaan dan Kerjasama, dan didukung dengan pejabat fungsional seperti Widya Suara, Arsiparis, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Analis Diklat, Peranata Komputer, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris, dan Pengadministrasi Keuangan. Kami juga didukung oleh petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pengemudi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan layanan diklat. Pusdiklat Kearsipan sendiri menyediakan layanan berupa diklat fungsional arsiparis, diklat teknis kearsipan, diklat informasi diklat, ada e-registrasi, kemudian ada aspirasi masyarakat, dan konsultasi diklat melalui WhatsApp.
Kami berkomitmen untuk selalu menerapkan nilai integritas dan memberikan seluruh layanan dengan tidak memberi dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dampak positif pandemi COVID terhadap Diklat Kearsipan memang telah diubah menjadi tantangan dengan mengubah metode pembelajaran dan model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, sejalan dengan perkembangan TIK. Hal ini tentu saja memerlukan kreativitas dalam interaksi pembelajaran. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, peserta diharapkan dapat membentuk mentalitas siap untuk tetap berkembang dan menghadapi kompleksitas yang akan muncul di masa depan. Meskipun demikian, beberapa hambatan juga muncul. Di antaranya adalah tidak semua peserta mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dapat menimbulkan tekanan secara fisik dan mental bagi peserta diklat, widyasuara, dan pengajar lainnya, serta banyak dipengaruhi oleh stabilitas jaringan internet. Semua itu menjadi tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan diklat guna mewujudkan arsiparis unggul sebagaimana yang dicita-citakan. Hal positif lainnya yang dapat diambil pada saat pandemi ini adalah bahwa Pusdiklat Kearsipan telah dinyatakan terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di tahun 2021. Kemudian pada tahun ini juga Pusdiklat ditunjuk sebagai unit percontohan dalam pengembangan kawasan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penetapan Pusdiklat sebagai wilayah intervensi strategi pencegahan korupsi bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan tata kelola diklat, serta mencegah penyimpangan dengan meningkatkan kualitas dan integritas layanan diklat. Untuk mendukung layanan diklat, moto layanan kami adalah mantap, yaitu suatu moto yang dilandasi oleh nilai-nilai organisasi, integritas profesional, visioner, sinergi, dan akuntabel. Melayani, kami memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, antara lain menggunakan aplikasi e-registrasi dan bisa diakses oleh calon peserta diklat kapanpun dan dimanapun, untuk mengetahui jadwal dan mendaftar diklat kearsipan, pembayaran melalui aplikasi Simponi, memberi informasi diklat lebih mudah melalui medsos yang dimiliki oleh Pusdiklat. Kemudian akuntabel berarti kami mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada pemerintah dan masyarakat, antara lain pelaporan dan evaluasi berkala melalui sistem, mengunggah hasil tingkat kepuasan pelanggan setiap tahunnya terhadap pelaksanaan Diklat Kearsipan melalui medsos Pusdiklat Kearsipan. Dan profesional karena kami didukung oleh tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi, seperti widyasuara yang tersertifikasi, arsiparis yang kompeten, tenaga administrasi yang terlatih, serta petugas kebersihan dan security yang ramah dan profesional. Kami juga punya konsep untuk diklat yang kami namakan sebagai PEKA atau pembelajaran efektif, kreatif, dan aktif, yaitu pembelajaran efektif dalam mencapai kompetensi dengan peningkatan kualitas layanan diklat serta penggunaan prosedur yang tepat. Pembelajaran kreatif adalah untuk memotivasi belajar dengan memfasilitasi kegiatan belajar yang menginspirasi dan menyenangkan, memberikan pengalaman dan mendorong budaya inovasi dalam organisasi. Serta pembelajaran aktif yaitu berinteraksi untuk menunjang pembelajaran yang melibatkan peserta Diklat Kearsipan secara aktif dalam proses pembelajaran. Diklat Kearsipan juga dilakukan antara lain melalui kerjasama antar instansi dan dibuka secara umum melalui metode e-registrasi. Diklat mayoritas dilaksanakan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2019. Kemudian jenis diklat yang dimiliki berdasarkan PP 28 tahun 2012 dan PP 53 tahun 2019 ada diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis kearsipan. Diklat fungsional arsiparis ini diikuti oleh pegawai negeri yang akan menduduki jabatan fungsional arsiparis dan pegawai negeri yang telah menduduki jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tujuannya untuk mencapai persyaratan kompetensi arsiparis untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan untuk diklat teknis ini diperuntukkan bagi pegawai negeri atau pegawai lainnya yang akan atau telah menduduki jabatan yang fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan kearsipan. Dan kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan yang akan atau telah menduduki jabatan serta pejabat struktural di bidang kearsipan. Diklat ini bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Untuk diklat fungsional arsiparis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tingkat ahli, terampil, dan penjenjangan dengan masing-masing jam pelajaran yang berbeda. Untuk diklat ahli ada 280 jam pelajaran, dengan proaksi atau program aktualisasi berupa magang di instansi masing-masing sebanyak 360 jam pelajaran atau setara 45 hari. Untuk yang terampil 260 jam pelajaran dengan proaksi 360 jam pelajaran, dan untuk yang penjenjangan dari tingkat terampil ke tingkat ahli dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 100 dengan proaksinya sebanyak 75 jam pelajaran. Nah, ini untuk diklat teknisnya kita bagi menjadi 4 berdasarkan peraturan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ada diklat teknis kearsipan dasar, diklat teknis kearsipan lanjut, diklat teknis sistem kearsipan, dan diklat penyelenggaraan kearsipan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa diklatnya telah dilakukan dengan metode jarak jauh sejak tahun 2020, dan metode penyampaian pelatihannya berupa berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui ruang komunikasi untuk berdiskusi, kemudian video conferencing untuk ceramah dan pemaparan, serta tugas-tugas lainnya. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta, kita melakukan satu kegiatan yang kami sebut sebagai berani atau berwisata ke arsip luar negeri. Kegiatan ini bertujuan agar peserta mengikuti perkembangan kearsipan di luar negeri dan dapat mendapatkan gagasan-gagasan untuk menerapkan di instansi masing-masing. Kemudian peserta diklat akan melakukan program aktualisasi atau magang di instansi masing-masing sesuai dengan jenis diklatnya, dan mereka akan melakukannya 45 hari untuk diklat ahli dan terampil, dan 10 hari atau 75 jam pelajaran untuk yang penjenjangan. Kemudian Bapak Ibu, jumlah diklat yang ada di tahun 2020 dan 2021 adalah ada perbedaan. Pada tahun 2020 ada 21 kelas, dan pada tahun 2021 ini ada 44 kelas. Nah, untuk di triwulan di semester pertama, triwulan 1 dan 2, kami sudah mencapai sebanyak 1.050 peserta dari 1.235 peserta. Kemudian di perbedaan antara fungsional dan teknis di tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2020 ini diklat fungsionalnya ada 7 untuk ahli di tahun 2020 dan 11 di tahun 2021. Kemudian 4 di tahun 2020 untuk terampil dan 5 untuk tahun 2021. Dan pada tahun 2020 untuk penjenjangan ada 2 kelas dan 1 kelas untuk tahun 2021. Pada tahun untuk diklat teknis ini juga terjadi peningkatan, terutama untuk diklat teknis pengelolaan arsip dinamis. Sementara untuk kerjasama, kami sudah melakukan kerjasama dengan mitra instansi di tahun 2020 sebanyak 10 instansi kami telah melakukan kerjasama, dan pada tahun 2021 ini sebanyak 24 instansi. Ini kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, untuk selalu berinteraksi dengan alumni dan peserta diklat Kearsipan, kami memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi
seperti dalam kegiatan beraksi atau belajar ragam kearsipan yang berisi tentang beragam hal kearsipan yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Kemudian kami juga punya Rusa Bogor, Rindu Pusdiklat Kearsipan Bogor. Ini untuk juga forum bagi alumni mengingatkan bagaimana mereka pada saat sebelum di tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun sekarang. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah followers media sosial, Pusdiklat juga sudah semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 untuk Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan pada tahun 2021 ini Pusdiklat telah kehilangan 6 peserta diklat dan 2 pengajar diklat yang sebagian besar gugur dalam perjuangan melawan COVID-19. Mereka adalah pahlawan kearsipan. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih berjuang di dunia senantiasa mendapatkan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam sehat, salam arsip. Saya kembalikan kepada moderator Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Screen saya. Siap. Terima kasih banyak Bu Desi untuk pemaparannya. Tadi kalau dari Bu Desi selama paparan 45 menit, saya mencatat beberapa poin Bu Desi. Misalnya yang pertama sekali tadi sama Bu Desi sampaikan, arsiparis mengalami perubahan besar dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama melalui transformasi digital ya Bu ya. Lebih-lebih setelah adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Untuk menyelaraskan perubahan tadi, perlu adanya pengembangan kompetensi yang bisa didapatkan, salah satunya dengan diklat kearsipan. Pusdiklat juga mengalami banyak perubahan, misalnya ada penambahan moto tadi, melayani akuntabel dan profesional, mantap motonya Bapak Ibu. Dan dalam waktu 17 bulan, semenjak pandemi melanda dunia, Pusdiklat telah mengalami banyak transformasi. Kalau tadi disampaikan di paparannya Bu Desi, ada konsep pembelajaran peka, yaitu efektif, kreatif, dan aktif. Kemudian ada perubahan dari pembelajaran yang tadinya dilakukan tatap muka, kami harus langsung merubahnya ke dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu selain ke dalam metode pembelajaran, pendukungnya, fasilitatifnya juga seperti pendaftaran, pembayaran PNBP, kita menggunakan teknologi, misalnya menggunakan e-registrasi untuk pendaftaran gitu. Selain itu dari sisi mata diklatnya juga tadi Bu Desi menyampaikan ada berani berwisata ke arsip luar negeri. Biasanya peserta diklat akan mengunjungi lembaga kearsipan untuk melihat bagaimana praktis kegiatan kearsipan di lembaga kearsipan. Hal itu tidak mungkin kita lakukan saat ini. Jadi kami merubahnya menjadi berani berwisata ke arsip luar negeri, peserta diajak melakukan observasi ke lembaga kearsipan di luar negeri, sehingga peserta dapat membuka wawasan bagaimana pelaksanaan diklat di luar negeri, baik dari peraturan perundangannya, pengelolaan arsip dinamis, statis, elektronik, sampai ke layanan kearsipannya. Lalu Pusdiklat juga berusaha semakin informatif dan mendekati atau berinteraksi dengan alumni dan para calon peserta diklat dengan cara mempublish semua informasi yang kami miliki melalui sosial media. Bapak Ibu juga ketika melakukan pendaftaran follow akun sosial media kami ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai diklat kearsipan, jangan ragu untuk menghubungi kami di WhatsApp, nomor WhatsApp Pusdiklat Kearsipan di nomor 0812 11 700 300. Terima kasih banyak Bu Desi untuk paparannya. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, tadi saya sampaikan di awal di persyaratan diklat bahwa persyaratan webinar bahwa sesi tanya jawab akan kami buka jam 10. Sepertinya ini bisa dipercepat Bapak Ibu. Kami akan buka sesi tanya jawab dari jam 9.45. Jadi sekitar 15 menit dari sekarang kita akan membuka question and answer. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber utama kita, yaitu Miss Barbara Reed.
Tadi Bu Desi juga sudah menyampaikan sekilas tentang profil beliau. Beliau meraih BA dari University of Sydney, kemudian MA-nya dari University of Melbourne, dan juga diploma dalam Archive Administration dari University of New South Wales. Beliau telah berkecimpung di dunia kearsipan selama lebih dari 30 tahun. Beliau berkontribusi besar atas lahirnya ISO 15489 dan 23081. ISO 15489 ini telah digunakan lebih dari 50 negara dan sudah dialih bahasakan ke lebih dari 15 bahasa di seluruh dunia. Beliau merupakan direktur dan konsultan utama dari perusahaan Record Keeping Innovation Pty Ltd. Beliau juga merupakan ketua dari IT21. IT21 itu komite standar Australia dalam manajemen records. Beliau juga menyelenggarakan kursus dan pelatihan pengembangan profesi kearsipan di Australia. Atas latar belakang ini, beliau menjadi narasumber utama webinar kali ini, yaitu webinar Excellent Human Resources in Records and Archive Profession through Education and Training. Halo Barbara, are you there? Yes? It's very pleasure to have you here. Thank you so much for joining with us. So yesterday, we had practical session with Ms. Barbara, and we mentioned that maybe our webinar will be watched by about 3,000 or 2,000 participants. Now, it's a pleasure to have you here. And Ms. Barbara will talk about modern archival training in the digital age. For the next 55 minutes, the floor is yours, Ms. Barbara. Thank you very much. I hope you can see my screen and also hear me. Yes, your sound is very clear. Fabulous. Yes. Thank you very much. Selamat pagi. Selamat pagi. Before I begin, I would like to acknowledge that I am talking to you from the unceded land of the Gadigal people of the Eora Nation here in Australia, and pay my respects to their elders, past, present, and emerging. I would also like to acknowledge that we are all living in very difficult times with the raging COVID-19 pandemic. Inevitably, we have all known people who have lost their lives to this pandemic, and I would like to extend my respects to those colleagues who are no longer with us, and sympathies to those of you who have lost loved ones or colleagues. But I'm so honoured to be here this morning, and I would really like to thank my colleague, Ms. Desi Pratiwi, and the Honourable Director General of the National Archives of the Republic of Indonesia for this very kind invitation to talk to you all. I'd also like to acknowledge the very hard work that the translators are doing for us, or for me perhaps. That is Ms. Rini Pusieni and her colleagues who are translating between Indonesian and English so that I can understand the proceedings. So I'm going to talk about a number of things, 5 things really. I've grouped them in. First of all, my experience in teaching archives and records. I'm going to talk a little bit about models of archives and records training, then talk about some competencies and capabilities. I'm going to then think about some challenges that modern archives and modern records environments provide to us, and then think about how we can translate those challenges into our training and learning environments. That's what I want to talk about. So experiences in teaching archives and records. Yes, well, I don't really like to admit, but I have been doing this for nearly 30 years. So it has been a very long time. But in that time, I have done a range of types of training and teaching. I've taught at universities here in Australia. So at the University of New South Wales, as Ms. Desi acknowledged, I've taught at Monash University, at the University of Canberra, and at Curtin University. So different universities over a period of time.
I've also developed formal professional development programs for archival institutions themselves. So I'm going to talk a little bit more about these activities, but I have done this with others, of course, for the National Archives of Australia and for Archives New Zealand. Also developed and delivered, delivered records training for archives to their agencies. So for State Records New South Wales, my company had a contract to deliver the training that they would like their agencies to have, their ministries and their organisations. I've run many professional development courses, including courses for Pāvika and Eastica over the years. And I've also developed and delivered training on specific skills in organisations. So this type of training work has been related to the consulting work that my organisation does. And there we develop tools and then we teach people how to use them and deliver them and maintain them. These days, I'm also working as a part-time research fellow at Monash University, and I'm currently teaching an online unit at Curtin University. So all of this really is saying lots of different levels of training, lots of different experience in terms of the types of training. And these have not remained static over time. None of the courses or the materials or the skills taught have been the same year in, year out. Like any discipline, archives and records, skills and understandings are always evolving. And there's always something new to do, always new ways of delivering, and new ways of considering the roles and methodologies of archives and records. As educators and trainers, we too change with the times, and I would just like to acknowledge what an enormous workload it is for organisations such as the Training and Education Centre at the National Archives to transform from a paper-based in face-to-face environment to a distance learning environment in a very short period of time. That is an enormous piece of work, so I think we should acknowledge that. But regardless, all teaching and training needs to evolve and change, and we as teachers and trainers need to change with the times. So we know that there are different ways we can develop and deliver training, and certainly in my time, I have used many different ways. So they have included face-to-face training, distance education training. So over a long period of time, this has evolved from very basic skills using email and discussion boards and documents, exchanging documents, to using more specific learning management systems such as Moodle and Blackboard. I have developed Train the Trainer workshops, which is where obviously we train people to be trainers. We've done workshops which involve practical exercises, seminars which really focus more on discussion and getting to the detail of ideas, and presentations like this one where you get talked at, you get to listen to me talking. And each of these modes of delivery bring their own challenges. For me, the most satisfying way of teaching is face-to-face. And I think that face-to-face always offers the best possibility for communication between colleagues, participants, and the trainers and teachers. And so, of course, it's my favorite way of teaching and training. But of course, we are very lucky in the current environment that we have alternatives, and we need to say thank you to technology for enabling different ways of delivering training, because face-to-face is just not possible at the moment. In my view, the key to good training and teaching in any environment is engagement and innovating people to be enthusiastic and involved in the training. And sometimes technology can
the mechanics can overtake the learning environment. Sometimes things get lost in translation and in technology. So there are good things and there are bad things, of course. Now, before I go on too far, I need very quickly just to tell you that I have a very strong disciplinary base and to tell you what that is. So my practice comes from the records continuum basis, and I've been associated with this way of thinking about records and archives since the 1990s. To put it simply, this approach seeks to provide a framework that unites archives and records components into a single unifying professional practice, and we tend to use the word record keeping to mean that whole. I think listening to the Director General speak, you use the word archivist in the same way. So that is that whole, all of the people in the environment, all of the records, all of the archives, wherever they live. This approach focuses on creating, capturing, managing, and pluralizing, sharing records in multiple environments to ensure that they can act as evidence of activity, whether they are required for a very short period of time or for a very long period of time. And in that, different people can be involved in different parts of activities. So it isn't a single view. There can be many different people involved over time. And archivists in workplaces and archivists in formal national archives or other formal archives can be involved. But this model is really important to my base practice, and it lets me explore changing environments and the contexts and the changing contexts in which records and archives are made and managed and shared. The second really profoundly foundational thing I advocate and think is important is record keeping informatics, which is an approach more geared to applying records and archives practice in the workplace. So this approach says that there are 5 key components to undertaking records work, and they are an analysis of information culture, business process analysis, understanding access requirements, and all of those 3 facets sit on a basis, and the basis is continuum thinking and the role of metadata. So those 2 things, I'm not really going to go into them in any detail, but what they enable me to do is to think about records in a changing way. So records stop being physical things and start being a little bit more abstract. And so records can be persistent, reconstructible views using metadata. Record keeping metadata focuses on proving processes. So I can assert that a record is authentic. I can prove that a record has integrity, those key characteristics. And the other thing that this approach gives me the basis to be able to say is that all data and all information have some record keeping characteristics, and we can choose to privilege and say, well, this type of data needs more record keeping characteristics. So it broadens out the environment in which we can think about record keeping. Now, for me, this is really important to tell you where I come from, because as you see, I'm going to say to you later in the presentation that knowing your foundational disciplinary base is in fact one of the key ways we can approach changing environments, which we will always be presented with. So let me talk about some models of archival education. And here, these are just some models, they're not all models. These are some models of how different archival organisations approach their training and education needs. And I might say that those of you who have been through the training course that Ms. Desi outlined will possibly know all of this because you will have gone and looked at these programs.
But I have been involved with a number of these programs, and I thought I would talk a little bit about some of them. So the National Archives of Australia in the 1990s made it compulsory for all of their staff to go through an education program. It was a program that was run by Monash University, and nobody got a choice. They all had to do it. And you can imagine that there was a little bit of resistance to this. And so it was a little bit controversial for a while. The archives allowed staff to have time off to do it and were supported with resources to undertake the training. It lasted for a year and about 10 hours a week. But the aim of this was to create a group of people within the institution who shared a professional vision and were confident to apply their knowledge in emerging environments. It was about a program to enable change. There wasn't a published evaluation of this program, but what we do know is that many of the leaders in archives and records in the next decade came through this program. And we also know that not everybody, of course, stayed employed by the National Archives. They went and got jobs in other organisations, but they took their skills with them, and it broadened the adoption of the records, archives and the digital environment and their capabilities. They became prominent change agents. Archives New Zealand also undertook a formal program for their staff, for their own staff, to adopt training. This was done in the first decade of this century. And this model was a voluntary model. It wasn't compulsory. There were about 10 to 12 units. Each unit took 1 to 2 days. They were face-to-face, and they were very interactive. Lots of exercises, using material, thinking about what was the way we did things and what alternatives might there be. These courses, these modules, were particularly enthusiastically taken up by the younger staff. And again, no formal evaluation was done after the programs, but it is also notable that if I look at Archives New Zealand today, I know a lot of the people who are now in the senior positions, they had gone through those courses. So one has to think that there's some value in that continual professional development of archive staff in the archives themselves. They were programs, both of those programs were programs to enable change. That's what they were designed for, and to provide confidence in moving into the digital environment, to let them explore new ideas, both with others and in terms of their own practice. Of course, such programs are incredibly resource intensive and they can't be done all the time, but they did create an inspiring set of new archives and records thinkers. The National Archives of the UK, TNA, has taken a different approach. Now, this is my personal view and not the official view, but here it seems to me that there's been a very strong senior management commitment to the digital environment and knowing that a lot of the processes will have to change. And I'm sure they've gone through many different ways of approaching this, but it seems to me that what they're doing at the moment is bringing specialists into the staff of the archives themselves and using different people with different disciplinary backgrounds, but working with them in the archival environment. But also importantly and interestingly, actively supporting research programs. So what they're doing in that space, and you can look on their website to see that they have got a range of different
formal research collaborations with universities and many other institutions as well. And they can be really diverse. So it can be the application of artificial intelligence to archives, the visualization of the archive systems, neural networks, risk management methodologies. So these research programs have got National Archive staff working with the researchers themselves. And again, it's a way of bringing together different sets of skills, and then those skills feed back into the organisation. Again, acting as a change agent to how the archives do their business. So in Australia, we have traditionally delivered formal education in archives and records through our universities. But at the moment in Australia, universities are in very uncertain times. We've lost all of our international students, thank you to the COVID pandemic, and we closed our borders. We've got a major lack of resourcing in the university sector, and the government has not provided a lot of support to the universities during the pandemic. In fact, it's not too great an exaggeration to say that the existing models of higher education in Australia are kind of exploding. So for archives and records professionals, this means that the university courses which supported our professional skills are under existential threat. Smaller niche courses that provide a limited number of applicants each year are being forced out of existence because they cannot provide the fee base that is required to sustain a university program, providing specialist disciplinary knowledge. So this presents us with a really big challenge for professional education in Australia. And there are two ways really that we can approach this. One is to look at the explosion causing black holes of despair, which is the image on the left. And that is really probably where we have been for a little bit of time, and our university sector is in a bit of a despairing place. But the other more optimistic way of looking at it is to think of it as a forced change, forcing different ways of delivering our professional knowledge. And this is what I would like to think is happening. So in that area, one of the things we are looking at is what is called micro-credentialing. And I think you probably know about this, and it is very compatible, in fact, with the Archives Training and Education Centre that the National Archives of the Republic of Indonesia has got. So what is micro-credentialing? So we're worried about keeping our professional disciplinary understandings developed. And we're looking at different ways. So micro-credentialing is the recognition and validation of achievements against a defined set of skills and knowledge or competencies. Micro-credentials are short, verified courses or learning experiences, providing successful candidates with digital certification, such as a digital badge, and they can be stacked. Micro-credentials can be stacked to create a bigger unit of competency or capability. So this is being actively looked at in Australia. It theoretically provides greater flexibility. A greater number of people can be involved in delivering and developing the micro-credentials, but there are lots and lots of questions about, well, who accredits? Who determines the quality? How do we get quality across the whole? How do we maintain this? But nonetheless, this is a way of thinking that is a little bit different from straight university courses. And it does seem to me that, in fact, this might be something that has a future in a fairly desperate situation otherwise in universities. But the micro-credentialing approach requires statements of competency and capability.
So what are the competencies and capabilities required for archives and records people? Well, I have put on the screen some formal statements of competency that have been developed. And these are, I'm sure there are many others, and I'm sure that these exist in different jurisdictions. These were the ones that were close to me. So the National Archives of Australia has established them, the Australian Society of Archivists and the Archives and Records Association of UK. Now you can hear that the two latter ones, the two last points, are really professional associations. And of course, the National Archives of Australia is a major employer and well, it's just like your National Archives of the Republic of Indonesia. So these statements of competency are quite new, maybe in the last 3 or 4 years. A lot of them try to strip away look at what is really core and then develop at different levels of competency. And again, I know that your training has this because Ms. Desi just outlined it to us. So different levels in different competency standards. National Archives uses the hierarchy of foundation, practitioner or skilled operator, management specialist, and executive lead. And the Australian Society of Archivists, who looks at the profession, is looking at the training skills. So new graduates, professionals with qualifications, and advanced practitioners. There are different roles. So these are not immediately translated to each other. And some of them are extremely ambitious. So the National Archives of Australia model looks much broader, looks at data literacy, looks at a whole lot of data skills that actually archives and records people traditionally do not have. So they include, well, anyway, they're skills that we don't have at the moment. But again, the National Archives is looking to embrace the digital environment and encourage development. So all of these provide an environment in which there's enormous capacity to continue to improve our skills and knowledge. Now, when we think about these statements, there are some commonalities, and unfortunately, time doesn't permit me to do a detailed analysis of the three frameworks, but common, and it suits my purpose to pull these out. So I'm sure that there would be other commonalities, but I think common to all of the competencies and capability statements are these things at least. Mechanisms for analysis, and the analysis is about business process and the application of risk and various criteria of risk to business process. And that's really important. A lot of it, all of them talk about different environments, understanding and being able to interpret the requirements in different environments. Interpreting record keeping requirements, knowing the laws, knowing the standards, knowing the regulations, being able to read and work out in an analytic way what records should be kept, how long they should be kept for. So the traditional archival appraisal functions, but also, sorry, my phone rang, of course. Yes, how to interpret them into a particular workplace. And underlying all of these, of course, are great people skills. So no longer can we be seen to be people living in the back room and only issuing instructions. We work with people, a lot of people skills, and of course, technology skills. Now, we need to read all of this into particular environments. But these are practical, extensive, multi-level capabilities. So we develop each of these according to the environments in which we need to operate. And it does seem to me that the model that you have in
the National Archives of the Republic of Indonesia seems very fitting. It fits well with these competency models and frameworks, which is fabulous. But there will always be a challenge to incorporate new and emerging trends. So I thought I would like to run through very quickly some current challenges in modern archives, and to think then about how we might think about teaching and learning to embrace change, because change is always going to happen. So very, very quickly, and I'm happy to expound on them, but I'm really going to be very, very superficial about these. But one of the challenges is how we see ourselves and how others see us. So I have, this is a kind of jokey graphic, which was doing the rounds on the various social media. But going from top left, can I do this with my cursor? Yes, top left, what my friends think I do, what my mum thinks I do, what society thinks I do, what my boss thinks I do, what I think I do, and what I actually do. But it's quite interesting to see that what I actually do is fairly extreme. So there's this disconnect between how we see ourselves and how others see us, which is, it's not new, but we do need to constantly advocate for what it is that we do. Why can't we just digitize everything? This is something we must all have heard a billion times. And digital transformation is real, and it will continue for a very long time. But digitization, whether it's in the workplace of organizations or in the archives itself, is a resource and cost-intensive business. We know this. And of course, it's not just about running things through a scanner. It's about the quality of the image, it's about the storage environment, it's about the metadata that we attribute. And it's about how we link records together, it's about how we describe them. There's a million things that needs to be put into here. But importantly, is for our practice is that digitization is not the same as digital preservation, but digital preservation is really going to be key, and digitization needs digital preservation. So yeah, I'm sure we all know this one. It's a challenge and will be with us for ages. Engaging with digital communities. So we know as we all move into the more digital environment, there is the expectation in society that everything will be digital. How we engage with and enable digital interfaces for those who wish to engage with archives and records, regardless of whether we're talking about an organisation or an archives, is going to be really critical to our future. It's a continuing challenge. Within the traditional archives, there's actually a whole new discipline, the digital humanities, that is emerging to engage with our resources. They need digital access to manipulable data, not static finding aids. And we also need to think about how we present information. So visualization is going to be really important. And again, in organizations as well as in archives. So this is a linked expectation. The linked expectation here is that everything is digital. And when researchers can't find information they're looking for immediately in the database, they assume the archives are incorrect. Now, we know that this is not the case. And again, this applies for organizations as well as archives per se. Some information cannot be made public. So we know that there is information that has got secrecy and just time expiry issues. But there is this general assumption that if it's not in the publicly available interface or the interface to our organization, it doesn't exist. Now, there's been a very recently released report from the International Council on Archives, who undertook a global survey of archival arrangement and description.
And that has shown that, in fact, most archives are using Excel and or very simple databases to still maintain their holding, the list of holdings, the way they manage the descriptions. And that survey also revealed that only 3% of archives globally said that they have their archives fully described. Yeah, that's probably not a great indication of where we are. And I think the Honourable Director General referred to this. Really, we need to change. Something has to change so that we can present our records and archives in the right way to a digital audience. This is a common one. The word archive is being used in different ways in different technologies. This is quite a well-known image from the Digital Preservation Coalition. Just because something is stored on media does not make that media persistent. And we know that digital preservation is really going to be a critical part of managing this digital framework. And this will be the case in organisations as well as in the archives. So it's not going to be just digital preservation in the archives. We need to start addressing digital preservation in agencies, in organisations, because the technology tends to only last maybe 5 years before it's changed, refreshed, updated, and we want records to sustain much, much longer than the technology. So digital preservation in organisations is going to grow. Am I going for time? COVID, the pandemic, and Microsoft Office. So we need to be grateful for the technology and the environment in which we work, and acknowledge that as archives and records people, a lot of our work can continue from home, presuming, of course, that we have the equipment and that we have the internet speed. So I do acknowledge that there's constraints there, but generally speaking, the ability to work remotely, given those technology infrastructure things, has been amazing. And the COVID pandemic has really, certainly in Australia, blown up a lot of the existing models and really changed the way we are all working. Now, one of the things, again, that has happened in Australia, and I assume it's happened in your country as well, is that Microsoft 365 has become used in almost all organisations. Now, that brings with it a whole new set of challenges. Not that records are only in the Microsoft environment, as again the Director General has raised to us. Financial systems are digital, human resources systems are digital. But this Microsoft Office environment, which we are being pushed into in the cloud, has got some real problems in terms of how specific agencies and organisations can construct records processes. We are now almost no longer able to do it, and we are forced to comply with whatever Microsoft gives us because they evergreen, they determine where things are stored. It's quite a difficult environment. Issues of control and ownership, migration, extracting records from a particular system and determining storage points are really very complicated in this environment. Okay, some more challenges coming down the line. We are beginning to see a switch from the way organisations have thought about records to thinking about rights of individuals to information. So particularly as our data becomes almost a commodity, individuals are saying, oh, but I want to control what you can do with my data. And we're finding, certainly in Australia, there's a lot of thinking about enabling person-centric systems. Now, that's going to be a very big challenge for organisations who have traditionally been in a position where they set the rules and they say what can happen to the information. So there's a challenge coming as we think about how we work
to acknowledge the different ownerships and the rights in information for different players in the spectrum. We're working at the moment on record-keeping rights for individuals in different circumstances. All of this is linked. So datification is another one that is going to be really important. How are we going to, as archives and records people, how are we going to manage this data environment? We're seeing in organisations that records are not always managed at an aggregate, group level, but down at a much lower level. And we are seeing organisations increasingly gather data. So it's this big sweep of data. Now, of course, during a pandemic, the public health reasons for collecting vast amounts of location data, data about your partners, data about your family, who you visit, where you move, perfectly reasonable in a pandemic. But there's a whole lot of civil liberties issues which are being certainly raised here in Australia. And there's a real worry that having collected data, not just government organisations, but all types of organisations have then got the capability to weaponise that data, to use it against you. So this is how should records and archives respond to data and datification? This is something at least we should be thinking about and being involved in setting the rules around what ethical frameworks should be in place, how we're going to create roles and responsibilities in our organisations. And the last one here is linked to this, and it's one of my favourites. I've been banging on about it for years, but we haven't got anywhere with it. But this is how do we monitor? How do we make sure that algorithms, machine learning, artificial intelligence, which are used across data, are actually doing what we think they're doing? How do we define what the decision-making parameters of automatic systems should be? What are the controls? How do we train them? How do we know what it is that we want and whether we've got it? We know that there's bias in data. How are we trying to keep a record of all of the algorithms that are being rolled out? What types of controls? I think these are record-keeping issues. And these issues that I have raised here are just my personal pick of some things that we could talk about. There are many. But what I wanted to do was to think about, in an environment where constantly things are changing, how do we move to create an environment for learning that enables us to always keep changing with the technology, with the environment, with the knowledge and the skills? So I don't have the answer, of course, but here is my list of things that I think are really important. And top of that list is knowing and being secure in the foundational knowledge that we bring to the environment of an organisation. So we need to always be able to know our foundational knowledge and then apply it to different technological environments. This lets us think about why things are being done, not how things are being done. So to actually be able to throw out some ways of doing it, as long as we know what it is we're trying to achieve at the end, we can be very much more flexible. And I think education, learning and training is critical to this. Continuing to learn, continuing to update our skills, always being prepared to bring new ideas into the workplace is, to my mind, the only way to embrace this changing environment. And so how might we do that? Look, I've suggested 4 areas here. We could find innovators. Who's doing really interesting stuff? We might not like necessarily all of the outcomes, but we could learn from them and we can create an innovative and exciting environment. We can encourage exploring and experimenting. Frankly, you know, there are so many challenges to us. If we make the odd mistake,
we can do that in the security of knowing that we're trying really hard to create a way of operating consistent with our principles into the future. And I think that collaborating and encouraging your colleagues to develop, to continue to learn, and to learn from each other is a really important component of creating this, I think, what we want is a vibrant and exciting environment in which to work. And of course, always taking advantage of the skills and knowledge of your colleagues. So there are many, many challenges, but again, I think just to summarize what I'm saying here, a foundational knowledge, being prepared to learn and continue to learn and to change, and creating an environment in which people want to join you, an exciting environment, an environment that is embracive of change, technology, and different ways of doing things. So with that, I am going to say thank you very much and pass back to the moderator. Thank you so much, Barbara. I really love the way you present your presentation. It's very full of image, and you also describe it very clearly, which is connected to the archive and records. Maybe as you can see in your screen, we have a lot of tons of questions there. Maybe I will make some conclusion from your presentation first. Baik, Bapak Ibu, berdasarkan paparan Barbara Reed selama kurang lebih 45 menit tadi, saya mencatat beberapa poin penting. Antara lain, yang pertama adalah model pembelajaran kearsipan yang pernah beliau laksanakan. Di antaranya yaitu melalui tatap muka, melalui pembelajaran jarak jauh, misalnya penggunaan email, serta penggunaan learning management system seperti model, lalu ada model workshop, seminar, ada juga pelatihan bagi pengajar, dan lain sebagainya. Setiap model pembelajaran ini memiliki tantangan masing-masing. Dan tentu saja tatap muka adalah metode pembelajaran yang paling efektif karena hal ini memungkinkan ada komunikasi dua arah antara peserta dan pengajar secara aktif. Pada akhir paparannya, beliau menekankan pada bagaimana cara kita menghadapi masalah profesionalisme. Yang pertama, kita harus memahami pengetahuan dasar serta mengaplikasikannya ke dalam lingkungan teknis yang baru. Kemudian kita juga harus berpikir tentang bagaimana hal tersebut akan dilakukan, bukan bagaimana hal tersebut pernah dilakukan sebelumnya. Selalu menjadi manusia pembelajar, jangan lupa melakukan inovasi, teruslah bereksploitasi dan bereksperimen. Jangan lupa juga berkolaborasi, berdiskusi, dan bersinergi dengan rekan kerja. Ini sangat selaras dengan tadi pembukaan yang disampaikan oleh Pak Kepala, yaitu tentang kolaborasi antar jejaring ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik dan pelatih, kita juga harus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, baik dari sisi tempat kerja, teknologi, dan prioritas organisasi. Kita harus mengejar semua ketertinggalan itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi sudah kami lihat di kolom question and answer, di sini ada sekitar 67 pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, Bapak Ibu. Misalnya ada yang menanyakan nomor telepon WhatsApp-nya Pusdiklat, itu sudah langsung kami jawab, Bapak Ibu. Di sini juga kami sudah melakukan penyaringan terhadap beberapa pertanyaan. So, Barbara, we already choose some questions. We already collect and short the question from our participant. Maybe there are 4 questions for Barbara and also 5 questions for Ms. Desi Pratiwi. The first question comes from Ernawati. This is from Kementerian Koperasi dan UKM RI. The questions for Ms. Desi. Apakah dengan mengikuti diklat pengelolaan arsip dinamis secara daring dapat diimplementasikan oleh peserta diklat untuk diaplikasikan secara optimal dan efisien? Karena diklat tersebut hanya dilaksanakan 3 hari. Sedangkan kalau offline dilaksanakan sekitar 1 bulan. Mohon pencerahannya, Ibu. Terima kasih. Langsung ya? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ernawati dari Kementerian Kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh
Oke dan juga moderator dan juga termasuk Barbara sebagai pembicara, memang ada beberapa hal di dalam pelatihan jarak jauh ini yang mungkin belum maksimal seperti kita melakukannya secara tatap muka. Jadi memang pelatihan khususnya ketika kita melakukan praktik di lapangan, itu kita lebih untuk yang jarak jauh, kita lebih pada misalnya kita menyediakan video-video, kemudian juga diskusi tanya jawab, dan memang untuk yang diklat teknis tidak ada magang langsung di instansi masing-masing ya. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi untuk yang fungsional, Ibu Erna, itu mereka melakukan praktik di lapangan dan mereka menentukan tema yang akan diberikan. Jadi mereka punya coach, punya mentor, dan nanti mereka akan disetujui tema-temanya. Kemudian mereka langsung dapat menerapkannya. Untuk yang teknis memang masih sekitar mungkin 50% efektif. Ke depan apabila nanti kita sudah mulai dapat dibuka untuk melakukan tatap muka, kita juga tidak akan melakukan tatap muka secara full, tetapi nanti juga lembaga administrasi negara telah mengatur pembelajarannya dalam bentuk campuran atau blended learning. Jadi nanti akan ada untuk yang praktik mungkin akan kita langsung ketemu di Pusdiklat, tetapi untuk teori-teori kita akan ketemu di virtual seperti ini. Demikian mungkin mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. Another question come for Barbara. The questions come from Ms. Linda Sitanandra from BPD PKS. So her question is, how do we contact archival trainer from abroad? Maybe she would like to manage or to make a webinar with international trainer. So I can't answer for everybody, but my colleagues in Archives and Records Education have been teaching in other people's courses. So because we're all sitting at home and the technology has let us be quite generous with our time. So in courses that I am teaching, I'm finding that people are very open to being asked to contribute to training environments from other institutions or from other colleagues. So I would not hesitate to contact people you think would be interested in perhaps not developing a whole training course, but maybe just giving some brief outlines. And now we can record, so we can do recordings and work across time zones. So I think that the opportunity to approach international colleagues, if you would like that, would be there. Again, perhaps not in terms of developing a whole program, but I would suggest more about concentrating on particular topics that might lead into or help you with a particular program. Just to say it again, the ability to participate in a lot of conferences. So, from Australia, we're at the end of the world, really, in terms of access to things. So we've actually, one of the positives of the COVID pandemic is that we've had online access to a large degree of professional education opportunities. So that's a positive. Beyond that, I mean, I think you have to select who the trainers are and who you think are going to suit your programs. And I'm sure that the Archives and Training Centre would be able to give you good hints or give good guidance about who might be good to speak. Thank you, Barbara. And the third questions come from Juliana dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangka Barat. Bu Desi izin bertanya. This one is for Miss Desi.
Dengan banyaknya kebutuhan diklat fungsional arsiparis, bagaimana solusi dari Pusdiklat agar arsiparis yang dapat ikut diklat bisa lebih banyak? Mengingat kuota yang dapat di-cover oleh Pusdiklat sangat terbatas. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Ibu Juliana. Memang ini masalah yang belum selesai sampai sekarang ya. Karena sebenarnya dengan akan dilakukannya akreditasi terhadap lembaga kearsipan bukan pemerintah, ini akan membantu pemerintah juga memperbanyak lapangan-lapangan kursus bagi pegawai negeri sipil terutama untuk diklat teknis. Untuk diklat fungsional memang kami terus bekerja sama dengan Direktorat SDM Kearsipan untuk memadukan data yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala dari sejumlah 7.000 arsiparis itu berapa sebenarnya yang sudah mengikuti diklat fungsional untuk pengangkatan, terutama yang kami utamakan adalah para arsiparis yang akan diangkat atau mereka yang akan mengikuti penjenjangan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. Itu yang biasanya kami prioritaskan. Nah, ini kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi mitra dalam hal ini. Nah, jadi mungkin dari Bapak Ibu peserta atau calon peserta yang mungkin banyak yang kecewa yang tidak dapat kuota ini karena kami mempunyai seleksi yang sangat ketat. Jadi kami prioritaskan pada tadi calon-calon arsiparis yang akan diangkat, kemudian yang arsiparis yang akan mengikuti penjenjangan. Nanti kami akan mencarikan solusi ke depannya Ibu Linda ya, tetapi kami akan terus berusaha dari tahun ke tahun. Sebenarnya ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kuota yang ada di Pusat Diklat Kearsipan itu sudah jauh meningkat 2 kali lipat dibandingkan di Renstra 2015 sampai 2019. Jadi di tahun 2020 sampai 2024 ini kita akan memiliki kuota sampai lebih dari 5.000 sampai di tahun 2024. Demikian Ibu Linda, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Desi. For next question, the second question for Barbara. So the question comes from Muhammad Arbri from Training and Education Center of ANRI. His question is, how could we involve in the archival training held in Australia? Are there any opportunity for foreigners like us to join your class? Personally, I love it when people from different countries join classes because when welcomed, different environments bring different perspectives. So my classes at the moment are university. I'm teaching a university course, and we are not delivering anything other than a university course online. So my university teaching is done through the formal university channels, so it's not actually open to everybody. I do some work with an organization called the Record Keeping Roundtable, and there, when we have discussions or panel discussions, we make them publicly available, but they're not exactly training sessions. So unfortunately, many of the training that I have done, that professional development training, has been face-to-face and has not yet transitioned to digital. Some institutions in Australia have got some online courses, but they're actually not interactive. So they will, you click through screens, so it's not actually interacting with other participants. So there's some things like what is a record, or create I think there's one which the City of Sydney does, which is about when records need to be created. So I'm sorry, I don't have a very good answer because the course that I am currently teaching is a university course, and you need to enroll and pay fees and do all of that stuff. And while opportunities arise, often they're advertised on listservs, the professional discussion
lists, that would be one place to access them. But again, I can't really think of training courses that are available in that mode at the moment. Perhaps Ms. Desi might like to comment? Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan kursus ya, terutama sebenarnya ini banyak sekali Bapak Ibu yang di website itu banyak sekali layanan kursus dan memang tidak free ya. Jadi misalnya seperti ketika di tahun 2010 ya kalau tidak salah, saya dengan Bu Rini, Bu Ses Andri dengan saya itu mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Arsiparis Australia dan New Zealand pada saat itu RMAA yang sekarang menjadi RIMPA. Itu kami mengikuti kursus tentang manajemen perubahan. Dan memang kursus mereka sangat singkat sekali dan sangat praktis. Mereka lebih kepada pemecahan. Kalau di kita kan memang ada kebutuhan berapa mandatory teori, kemudian berapa mandatory untuk praktek gitu. Nah, kalau di luar itu mereka memang 70% itu praktisnya. 30% teori, 70% itu kita langsung ketemu dengan isu-isu di lapangan yang harus dipecahkan pada saat itu, juga dibantu oleh instruktur yang ada. Kemudian juga kalau universitas, bagi yang akan melanjutkan mungkin studi tentang kearsipan, itu juga sudah banyak sekali Bapak Ibu program-programnya. Dan memang tapi pada saat ini seperti tadi Barbara katakan, memang seperti Australia sedang menutup untuk mahasiswa internasional, jadi memang mereka sangat kesulitan sekali. Tadi juga disampaikan perguruan tinggi, pemerintah tidak bisa memberikan banyak bantuan terhadap perguruan tinggi karena perguruan tinggi di Australia ini memang sangat tergantung pada mahasiswa internasional. Jadi mereka sekarang agak kerepotan juga karena mereka lebih banyak sekarang mahasiswa domestiknya dibandingkan dengan yang internasional. Tetapi beberapa negara itu masih terbuka, Bapak Ibu, masih bisa langsung datang ke ke negaranya, seperti misalnya di Hong Kong, Amerika, mereka bisa sekolah langsung di sana karena negaranya membuka ya, terutama karena adanya vaksin yang menjadi persyaratan. Dan tadi ada pertanyaan terkait dengan, mungkin saya tambahkan ya Mbak Oke, saya minta izin terkait dengan tadi pertanyaan bagaimana cara bisa mendatangkan instruktur dari luar. Tadi juga Barbara sudah sampaikan, itu tergantung dari kebutuhan instansi masing-masing, karena juga tadi Barbara menjelaskan memang kita punya level-level tingkatan-tingkatan dalam diklat. Tapi tentu saja akan tidak bisa disamakan tingkatan yang ada di Indonesia dengan yang di Australia misalnya, karena kebutuhannya akan berbeda. Tadi juga kalau kita lihat kompetensi yang ada di Australia itu data Bapak Ibu, karena memang di sana informasi data itu arsip itu udah menjadi informasi data itu sudah menjadi hal yang menjadi hal yang utama dibungkus gitu, jadi tidak lagi kata-kata arsip gitu, tapi data dan informasi. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu lihat itu kompetensinya juga akan sangat berbeda. Jadi level-levelnya pun akan berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu akan mendatangkan, tentu saja harus dilihat kebutuhannya, karena jangan sampai apa yang mereka sampaikan itu ketika akan diterapkan di lingkungan Bapak Ibu itu tidak sesuai, karena misalnya peraturan perundangannya, ya kan, kemudian SOP-nya dan NSPK-nya itu harus kita duduk bareng dulu dengan Bapak Ibu bisa konsultasi juga ke Pusdiklat untuk kebutuhan apa dan mungkin perlu pengetahuan apa yang akan didapat dari luar, itu juga mungkin bisa konsultasikan ke kami, sehingga kami juga nanti mungkin bisa mencarikan instruktur yang pas ya untuk di lingkungan Bapak Ibu. Mungkin itu tambahannya
Thank you, Ms. Desi and Ms. Barbara. We'll move on to another question, and this is for Ms. Desi. Pertanyaannya dari Pak Joko RSUP Dr. Sarjito. Ini sepertinya alumni diklat kita, Bu. Dalam menghadapi era digital, khususnya arsip elektronik, kurikulum atau materi ajar apa yang sudah disiapkan untuk menjadi bekal arsiparis dalam menghadapi masih minim untuk kurikulum arsip elektroniknya. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Joko. Memang ini sudah menjadi pemikiran kami juga. Tadi kami jelaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, memang arahnya ke depan nanti kita akan mulai, sebetulnya sudah kita lakukan di tahun ini, mengubah kurikulum dari diklat teknis khususnya pengelolaan arsip elektronik, kita ubah perlahan-lahan untuk dapat mencapai tujuan dari SPBE. Nanti juga akan kita masukkan juga di dalam diklat fungsional arsiparis, baik terampil, ahli maupun penjenjangan. Ini akan kita sisipkan di sana. Tapi untuk yang diklat teknis memang akan kita ramu sedemikian rupa ya, sehingga tujuan dari SPBE itu sendiri mudah-mudahan akan tidak 100% dari kami, tetapi kami akan menjadi penopangnya untuk dapat setiap instansi itu mengimplementasikan seperti yang diharapkan. Jadi memang kurikulumnya sudah mulai di tahun 2021 ini yang sudah berbeda dengan tahun 2020 yang sudah kita lalui sejalan dengan program prioritas yang telah dicanangkan oleh Andri khususnya dan secara umum oleh pemerintah. Demikian, oke. Yep. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. The next questions from Abid. The questions decided for Barbara. How do you teach people who are very diverse and have vastly different knowledge at the same time? Thank you. That is a constant challenge. So one of the things that is really interesting about archives and records, so I don't have a great answer. That's the answer is I don't have a great answer. And so one of the challenges is particularly in archives and records to teach people who have no organizational experience. In many ways, you have to have worked, or your best chance is to understand archives and records is if you've worked in an organization. So somebody who's coming straight through university, for example, doesn't have that life skill. So the trick is always to try and bring it back to something that everybody knows about. So for students perhaps who are young and have not got work experience, we would use their personal record keeping, or we would use their interaction with systems that, you know, driver's license registration systems, or my health record, the electronic health record. So it's always about finding an analogy, and everybody has got record keeping experience. You know, so this is again a part of the approach that I would like to bring to archives and records, in that this is everybody in society has a role to play in creating records, in keeping records for their own personal lives, and relating that to people, and then getting more and more complex in those examples. But everybody has a requirement for digital preservation. We all have digital photographs. We all know that our digital photographs are actually called IMG_003.1. And you think, no idea what that is. So everybody knows that there's an element of record keeping. So you can always try and bring it back. And the other issue for me for teaching record keeping is to link it to social things, because it is critically important for me in the way I practice records and archives to relate what we do to why we do it. And in that, it is around accountability,
And so I spend a lot of my teaching saying to people, did you read in the paper last week that the Prime Minister talked about COVID records, for example? Or did you read about the fact that in this court case, these people have not been able to use the records or have been able to use the records? How did we trace, and so it can get, you can use that in a number of ways, but you can use the current affairs to give people an understanding of why archives are so vital in their lives. And that appeals to people with a lot of experience as well as no experience. So I think that's the basis to get that really big, broad understanding. When my children were younger, they're now quite old, but when my children were younger, I used to take them to the movies, and they would all, when they were being painful, I would say to them, there's an archive, there's an archive, there's a record, there's a record. So there is an amazing number of things that you can use from popular culture to teach record keeping. So Raiders of the Lost Ark, Star Wars, there's a lot of things that are records dependent, television series. The Wire, you can think about any number of things. I'm sure there are many in your own circumstances. So making it social, making it engaging, linking to the technologies that everybody uses, and then bringing it down specifically into, okay, well, what are your requirements when you have the role of organizational records manager, or whenever you're doing your work role. Let's translate that into your work role. And that's the way I try to teach that. And so I think it comes from that broad understanding down. When we're teaching specific technologies, of course, again, there's a range difference, but again, trying to explain to people the difference between the technology and the reasons we do it gets to a layer above, I think, the technology, because the technology, as I say, will always change. Anyway, they're my techniques, and I'm sure, again, our colleagues at the Training and Education Centre have got something to add to that. Okay, thank you so much, Miss Barbara. Another question for Miss Desi. The questions from Yulianti Yusuf from Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang. Bu Desi, ini pertanyaannya tentang alih jabatan, Bu. Dengan diberlakukannya reformasi birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural eselon 3 dan 4 dari struktural ke fungsional tertentu, banyak dari jabatan tersebut belum memiliki keahlian maupun sertifikasi di bidang yang akan dijalaninya ke depan. Bagaimana langkah yang harus ditempuh LKD dan Andri juga dalam mengantisipasi kesenjangan pengetahuan dan keahlian para pengampu jabatan struktural yang dialihfungsikan ke jabatan fungsional arsiparis, terutama untuk mereka yang baru menduduki jabatan ini. Sementara anggaran diklat di masing-masing LKD sangat terbatas untuk meningkatkan kapabilitas SDM kearsipan di daerah masing-masing. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Julianti. Memang ini bukan hanya masalah di bidang kearsipan, tetapi di seluruh sektor ketika terjadi reformasi birokrasi. Jadi adanya perampingan struktural dari administrasi ke fungsi, memang ini bukan hanya di bidang kearsipan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk sampai saat ini memang belum ada peraturan yang mengharuskan para pejabat yang pindah dari administrasi ke fungsi itu untuk mendapatkan diklat bidangnya. Jadi belum ada peraturannya. Tetapi kami mewadahinya di dalam diklat teknis. Nah, namun kalau tadi sudah disebutkan oleh Bu Julianti terkait dengan anggaran, memang sebetulnya ini lebih kepada BIMTEK ya, bimbingan teknis. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi Andri untuk meminta bimbingan teknis bagi lembaga kearsipannya, karena sebetulnya Bapak Ibu ini tinggal secara administrasi Bapak Ibu sudah sangat mumpuni, tinggal di bidang fungsi.
Nah, ini biasanya BIMTEK dalam waktu 3 hari itu bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk lebih lama, lebih dari 3 hari memang belum tersedia peraturannya, dan memang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kami memprioritaskan pada arsiparis yang akan diangkat. Kalau Bapak Ibu yang pindah alih jabatan kan sudah langsung mendapatkan jabatannya, sementara untuk yang penempatan atau pengangkatan mereka perlu mendapatkan sertifikat diklat dulu sehingga mereka baru dapat diangkat. Nah, karena itu prioritasnya masih ke sana. Jadi lebih kalau Ibu Julianti, saya lebih sarankan untuk mendapatkan bimbingan teknis kearsipan yang bisa diberikan oleh kedeputian bidang pembinaan di wilayah tempat masing-masing. Jadi di deputi pembinaan itu ada 3 wilayah, ada 2 wilayah ya, barat dan timur. Nah, untuk Bangka ini termasuk barat, nanti Ibu bisa ke deputi pembinaan untuk yang urusan bagian barat. Jadi Ibu bisa meminta bimbingan teknis, karena bimbingan teknis ini bersifat free ya. Kalau untuk diklat yang tidak ada biayanya memang masih terbatas jumlah kuotanya, dan memang kami masih prioritaskan tadi pada pengangkatan arsiparis. Demikian Ibu Julianti, mudah-mudahan berkenan dengan jawabannya. Terima kasih banyak Bu Desi. Last question for Barbara. The question comes from Novasri. The question is how to escalate the quality of distance learning because it is not as effective as face-to-face method. Thank you. Yes, this is a challenge for all teachers. And I think we're all learning about teaching in distance education environments. And again, I don't have the answer for that. I know, so for example, one of my children is learning how to be a teacher during COVID, and he cannot do practical classes. So these issues are not restricted to archives and records, but are quite systemic. My own experience has been various. So I started out teaching in distance education when we were talking about sending books in the mail, you know, and people would write in books. It was horrible, horrible. In terms, there was no interaction. And then the next generation of technology was to use email and exchanging documents. In many ways, actually, I thought that was quite a good way, but it was a very labor-intensive way for the teacher. It took forever to respond to every email. And so that wasn't a sustainable model to keep going. And now we use distance learning, learning management systems. And the key there seems to me to be to think about the styles of learning. So some people like a text, some people like videos, some people like talking and recording voice, some people need different forms of education. One of the issues is that for teachers in the distance education environment, my experience has been it's a lot more work to teach in the distance environment, because you can't address a group of people at the same time and have a common understanding of what is being said. So you almost need to repeat it in various ways. And then people want one-to-one communication with you, which you could do in a classroom, because you could just kind of have a side chat for a minute and address a particular issue. But the resourcing means that you can't always give the students what you would like to give the students. And so it ends up being a little bit unsatisfactory on many sides. However, it absolutely is better than nothing. And I know that your
Archives Training and Education Centre has already diversified the way they offer, social media and different forms of learning. And I think that is the key to do as many engaging things. The trick is to get colleague to colleague work. And so, my poor son going through university is forced to do group work online, which I think is fairly difficult because the infrastructure, it's there, but it's not the same. And there's no way that a distance education mode can be the same. So either we have to change our expectations or we have to redesign the courses, which we do, of course, anyway. So it's not a one-to-one. You can't just pick up a course that you used to develop or deliver in face-to-face and say, right now it's distance. I can assure you that will give you a very bad educational experience. But you have to redesign the way you think about it. And some of the bad courses, or less than wonderful experience that I'm sure everybody has had over the years with different providers, and certainly in the pandemic, I know that, again, using my son's experience, the teachers he was previously in face-to-face contact with were given a week to go online and they had no experience. So sometimes it's thinking about different ways of communicating information. Sometimes it's the nature of the skills. So skills-based training doesn't do so well in distance education. And I think Ms. Desi's already talked about some of the difficulties there. And some of it is just sheer resourcing, because sometimes you just can't keep up. So I'm not saying it's a fabulous environment. I'm saying I think we're all trying to do our best in that environment. And maybe it's also a question of adjusting what we can and we can't do. And perhaps also thinking about, at the moment, we can't do face-to-face, but maybe it's a combination in the future where we do some things in distance and some things in face-to-face. Maybe face-to-face can be differently constructed, but it definitely has to be designed to be delivered in different modes. I'd love the answer. If you know the answer, I'd love to hear it. Desi, do you have anything to add? Yeah, Barbara, may I add something from my point of view? When I was studied at the UD in Australia, saya sekolah di UNSW di Sydney, dan saya pernah mengambil satu mata kuliah from Edith Cowan. That's the Management of Society, I think. Jadi saya pada saat kuliah di Sydney, saya mengambil satu mata kuliah dari Edith Cowan, jarak jauh. Itu untuk pertama kalinya di tahun 2000, Bapak Ibu. Jadi di saat itu mungkin UT sudah ada, UT rasanya belum ada deh untuk yang kearsipan di tahun 2006. Itu untuk pertama kalinya saya jarak jauh, berbeda dengan yang ada pada saat ini. Saya merasa yang saat ini tuh lebih interaktif ya. Kita bisa melihat pada saat saya belajar jarak jauh di tahun 2000 dari Edith Cowan di Perth, kalau nggak salah ya, di Edith Cowan di Perth, kemudian saya di Sydney, itu saya nggak ngelihat dosennya. Saya tidak bisa melihat dosennya, saya tidak bisa melihat other students. Jadi yang saya hanya ketemu di forum. Ada forum diskusi, kemudian ada file untuk dosen memberikan materi-materi, dan kita memang lebih banyak dipaksa untuk membaca. Jadi diberikan banyak sekali referensi dan kita baca. Ketemu di besoknya atau seminggu kita ketemu berapa kali, itu hanya untuk berdiskusi. Kemudian nanti tugas. Jadi lebih seperti itu gitu loh. Dan tidak ada misalnya kita bisa kalau di Jakarta, di Indonesia ini kita bisa menyediakan grup WhatsApp ya bagi peserta diklat tertentu.
Jadi diklat A, diklat B kita punya grupnya. Dulu nggak ada waktu saya kuliah jarak jauh seperti itu. Jadi ya saya harus masuk ke forum itu dan mungkin bisa hanya ke dosen, tapi rasanya waktu itu tidak bisa ke personal setiap students, only for gather the students. Jadi itu perbedaan. Jadi menurut saya ini sudah lebih baik dan memang kami terus mengeksplorasi tadi seperti Barbara katakan tidak bisa kita mengatakan ini jawaban yang terbaik. Metode yang saat ini dibuat oleh Andri pun belum tentu yang terbaik. Tapi kami akan terus mengembangkannya, mencari cara agar terpecahkan seperti misalnya sampai tahun depan kita masih akan seperti ini tidak bisa ketemu, tentu kita akan cari lagi solusi bagaimana seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Linda dari Bangka Barat, bagaimana dengan prakteknya untuk pengelolaan arsip dinamis kalau tidak langsung ketemu. Nanti kita akan cari solusinya terus sampai kalau tahun depan masih kita tidak bisa ketemu. Jadi tadi Barbara juga katakan ya semua ini kembali lagi kepada kita semua. Jadi dan kalau Bapak Ibu tadi dengarkan, sebenarnya yang lebih berat itu adalah pengajarnya sebenarnya. Karena pengajar itu harus kayak marketing ya. Gimana caranya supaya menarik para peserta gitu loh. Kalau para pesertanya nggak tertarik, tentu akan susah menyerap ilmu yang disampaikan. Jadi memang lebih tertantang itu adalah para pengajarnya. Nah, kalau peserta itu kan adalah konsumennya, jadi memang tuntutannya akan semakin baik, akan semakin bervariasi dan juga akan semakin berkembang. Apalagi para pesertanya adalah para milenial, tentu saja kita harus mengikuti keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasa harus terpenuhi. Nah, ini memang suatu tantangan bagi para instruktur, pengajar, tadi juga disampaikan oleh Barbara, semua problem sekolah jarak jauh bukan hanya ada di Indonesia. Tadi Barbara juga cerita bagaimana anaknya di Australia juga menemukan masalah yang sama. Jadi mari kita memecahkannya dari dua sisi. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dari layanan diklat ini, dan kami juga sebagai penyelenggara maupun pendidik, bukan pendidik sih sebenarnya lebih kepada instruktur ya, itu juga mampu menjembatani apa yang diinginkan oleh tadi kompetensi-kompetensi yang kita harapkan, sehingga Bapak Ibu juga mampu melaksanakan tugas dan akhirnya dapat terkelola arsip yang tadi Bapak Kepala Barbara juga ceritakan. Ini ke depan kita tadi ada ada benda hitam itu tuh kita udah seperti itu keadaannya. Jadi gelap ya. Nanti kita menuju ke terang itu memang juga harus ada upaya untuk membuka perlahan-lahan lubang yang gelap itu sampai nanti kita mendapatkan cahaya, dan mudah-mudahan ke depan juga tadi beberapa tantangan yang disampaikan oleh Barbara ya itu menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik dibandingkan dengan hari ini, tentu saja, karena hari ini insya Allah kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. That's Barbara from my adding. Oke, terima kasih. Thank you very much, Ibu Desi. So we are very running off of the time. Actually, we have 109 questions in the question and answer column, but we only able to manage to answer only 8 questions. So we are very sorry that we cannot answer all the questions from the participant. Luar biasa sekali Bapak Ibu pertanyaannya sama diskusinya hari ini. Mohon maaf belum semua pertanyaan dapat kami wadahi dalam sesi diskusi. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami harus sudahi diskusi kita pada hari ini.
untuk pembelajaran jarak jauh seperti yang sedang kita laksanakan saat ini, kita harus mampu mendesain agar sesuai dengan sasaran kita, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan para pengelola arsip. Terutama, ini juga ditujukan untuk para pengajar, agar pembelajaran jarak jauh dapat menarik, sehingga para peserta mudah untuk mendapatkan pengetahuan. Para pengajar harus melakukan eksplorasi, eksperimen, dan kolaborasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita hari ini yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Thank you so much Barbara and Bu Desi. We are so happy and honored to have you here. We hope to see you soon again. Bapak Ibu. Thank you Barbara. Thank you Barbara. Bapak Ibu, sebagai informasi, Pusdiklat Kearsipan Andri akan segera membentuk wadah alumni berupa Ikatan Alumni Diklat Arsiparis. Informasi lebih lanjutnya akan kami informasikan melalui sosial media Pusdiklat Andri, baik di Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok kami. Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat, silakan Bapak Ibu mengisi link yang telah kami tautkan di YouTube dan Zoom, yang akan kami buka sampai 1 jam ke depan, jadi sekitar jam 12 kami akan menutup link evaluasi tersebut. Jangan lupa mohon perhatikan penulisan email Bapak Ibu, karena apabila salah, sertifikat tidak dapat terkirim ke email Bapak Ibu. Jadi kami tidak memberikan sertifikat dalam bentuk Google Drive, tapi kami kirimkan langsung ke email Bapak Ibu. Demikian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kita semua dapat bertemu lagi pada kegiatan berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip, salam sehat selalu. Thank you Barbara. Thank Have you a so nice much for the evening. invitation and your attention. Thank you. Acara kami kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Oke yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian selesai sudah acara kita pada hari ini. Atas nama panitia penyelenggara kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak dan Ibu, serta kami mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi evaluasi yang sudah dibagikan tautannya melalui aplikasi Zoom pada fitur chat dan pada deskripsi YouTube Arsip Nasional RI dan YouTube Pusdiklat Kearsipan. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you again, warahmatullahi Barbara. wabarakatuh. Thank you Barbara. Terima kasih Bye-bye. Bu. Thank you Barbara. Desi. Have a nice evening. Terima kasih Nirwa. Rini, terima kasih. Terima kasih, Novi. Terima Salam kasih Mbak Mbak Dirwa. Rini. Mari Terima kasih. Halo Ingat Pak banget Iwan. menerjemahin. Terima Halo, kasih Bu Pak Kapus, Inspektur. Bu Moderator. Pak Iwan, apa kabar? Ya Papi. Alhamdulillah. Mantap sekali ya Pusdiklat ya. Terima kasih.